Surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Hukum bacaan. Qaf bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Ya aba bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Bana bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Ma bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. La ta'manna bacaan islam. Surat Yusuf ayat 11 juz 12. Ala la bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Yu bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Wa inna bacaan hunna sebab nun bertasjid. Lahu lana lahu bacaan matsila qosiro sebab hadomir tidak bertemu hamzah. Lana na bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Sihun bacaan mat adat disukun sebab mat bertemu huruf itu dibaca waqaf. Surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hukum bacaan. Ya ayyuha bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat. Ya ayyuhalladzina bacaan al-syamsiyah sebab al bertasydid bertemu huruf dal. Dina bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Amanu bacaan mad badal sebab mengganti hamzah sukun yang dibuang. La bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Yaskhor bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului harokat fathah. Qaumum bacaan idom bihuna sebab doma tanwin bertemu min qaum. Bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf qaf. Min asa bacaan idal haqi sebab fathah tanwin bertemu huruf ain. Asa ayyaku bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu huruf hamzah dalam dua kalimat. Ayyaku bacaan idom bihuna sebab nun sukun bertemu ya. Yaku ku bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Nu bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Khairam bacaan idom bihuna sebab fathah tanwin bertemu huruf mim. Minhum bacaan idal halqi sebab nun sukun bertemu huruf ha. Hum wala bacaan idal syafawi sebab nun sukun bertemu wawu. Wala la bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Nisa'um bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ummin bacaan idom bihuna sebab doma tanwin bertemu huruf mim. Min nisa bacaan idom bihuna sebab nun sukun bertemu huruf nun. Nisa'in bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. In asa bacaan idal haqi sebab kasrah tanwin bertemu huruf ain. Asa ayyakun
bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Ayyakun ayya bacaan idham bihuna sebab nun sukun bertemu huruf ya. Kunnah bacaan huna sebab nun bertasyid. Khairam bacaan idham bihuna sebab fathah tanwin bertemu huruf mim. Walala bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Talmizu anfusakum bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu huruf hamzah dalam dua kalimat. Anfusakum bacaan if'al hakiki sebab nun sukun bertemu huruf fa. Sakum wala bacaan izhar safawi sebab nun sukun bertemu wawu. Walala bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Tanana bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Zu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Bil bacaan al-qamariyah sebab al berharokat sukun bertemu huruf alif. Al-qob bacaan qalqalah kubro sebab ba mati karena waqab. Bi salismu bacaan naql. Surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Fususu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu. Ba'dal bacaan al-qamariyah sebab al berharokat sukun bertemu alif. Iman bacaan mat adli sukun sebab mat bertemu huruf untuk dibaca waqaf. Wa malam bacaan idham bilahuna sebab nun sukun bertemu huruf lam. Lam yatub bacaan qalqalah sugro sebab gak mati asli. Faulaika bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Mudzol bacaan al-syamsiyah sebab al berharokat tasyid bertemu huruf dal. Dolimun bacaan mat adat sukun sebab mat bertemu huruf duduk dibaca waqaf. Surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabbi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim amma. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Hukum bacaan. Walau ja'alnahu bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Nahu bacaan mat sila qasiro sebab tak dhamir tidak bertemu hamzah. Qur'anan bacaan ra tafkhim sebab ra sukun didahului harokat dhammah. Anan bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Nan'a bacaan idal hati sebab fathah tanwin bertemu huruf alif. A'jamiyyal laqa bacaan idham bilahmina sebab fathah tanwin bertemu huruf lam. Laqa bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Laula bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Fussilat ayat bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Ayatuh bacaan mat sila qasiro sebab hak dhamir bertemu hamzah. A'jamiyun bacaan tasil. Surat Fussilat ayat 44 juz 24. Wa arabbi bacaan idham bihuna sebab dan tanwin bertemu wawu. Qul huwa lilladzina dina bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Amanu bacaan mat badal sebab ganti hamzah sukun yang dibuang. Hudau bacaan idham bihuna sebab fathah tanwin bertemu wawu. Syifa bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Walladzina bacaan al-syamsiyah sebab al berharokat sukun bertemu huruf dal. Zina bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. La yu'minu bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Yu'minuna minu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Fi
bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Ada bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Bihim waq bacaan ida syafawi sebab in sukun bertemu wawu. Waq bacaan qalqala sukro sebab qaf mati asli. Ruwa huwa bacaan idom bihuna sebab dhamma tanwin bertemu wawu. Alaihim amma bacaan ida syafawi sebab in sukun bertemu ain. Ulaika bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yuna na bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Dauna mim maka bacaan idom bihuna sebab nun sukun bertemu mim. Maka ka bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Mim ba'id bacaan iklab sebab kasrah tanwin bertemu huruf ba. Ba'id bacaan qalqalah kubro sebab huruf dal mati karena waqaf. Surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Hukum bacaan. Waqaqa bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Lar bacaan ra tafkhim sebab ra sukun didahului harokat fathah. Kabubu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Fiha fi bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Ha bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Bismillahi millahi bacaan lam jalala tafkhim sebab lafaz Allah ditawului harokat kasrah. Bismillahi majriha bacaan imla. Surat Hud ayat 11 juz 12. Wa mursaha mur bacaan ra tafkhim sebab dhamma tanwin bertemu ra sukun. Sa bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Ha bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Inna bacaan huna sebab nun bertemu tasydid. Rabbi laghafurur bacaan idham bilahuna sebab dhamma tanwin bertemu huruf ra. Laghafurur rahim bacaan mat adat lid sukun sebab mat bertemu huruf tutup dibaca waqaf. Surat Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Hukum bacaan. Qa bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Ya bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Wailana na bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Mam ba'athana bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Na bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Mimmar bacaan idham bihuna sebab nun sukun bertemu mim. Mar bacaan ra tafkhim sebab ra sukun didahului harokat fathah. Mimmar qadina. Hada bacaan sakta surat Yasin ayat 52 juz 23. Ma bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Wa adarroh bacaan al-syamsiyah sebab al berharokat tasydid bertemu huruf ra. Ma bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Wa sadaqal bacaan al-qamariyah sebab al berharokat sukun bertemu huruf mim. Mur bacaan ra tafkhim sebab ra sukun didahului harokat dhamma. Salun bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu huruf tutup dibaca waqaf.